rose, not a flower until they bloom. Like my first time living life that day I met you. Hey. Alright mga boss, meron na tayong next book. Wala na natin, next book natin. Ay, sakto. Right, so, wait lang. Ako na po mag-share. Ay, nag-vlog ka po. Hi. Thank you ma'am. For the vlog lang po. For The content. safety For each purposes din. So, paano ako? Dilipad ako kuya, no? Oo. Kasi nga, I was Ay, lalapit ako. Lalapit ako. Hindi na. Para abot ng paa niya. Okay, abot. Okay. Alright. Let's go. Okay na po kayo? Okay na. Alright, let's go. I'll pay Gcash kuya. Pwede lang. Thank you so much. Ingat po. Ingat sa biyahe. Bye vlog. Alright. Wala ako. Salamat. Yeah, alright, meron na tayong next book. Puntahan na natin mga boss. Alright, sabay.